Shalom. Shalom, Greetings to you in the name of Jesus. salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Ruth, chapter 2 and verse 12. Inspirasi hari ini dari Rut 2 ayat 12. May Yahweh repay your work, and a full reward be given you from Yahweh, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. You know about Ruth's story. Tentu kita pernah dengar kisah Rut. She's a Moabite woman, Dia seorang Moab, and the husband died. dan suaminya meninggal. And she could have stayed with the parents, but she chose to come with the mother-in-law. Sebenarnya dia bisa tinggal di Moab dan di Moab ya. Sebenarnya dia bisa tinggal, tapi dia ikut untuk salah. Sebenarnya ia bisa tinggal di Moab, tapi ia ikut mertuanya kembali ke Israel. So when the mother-in-law decided to come to Israel, she followed her and she said that she refused to stay back. Jadi waktu mertuanya ingin kembali ke tanah airnya Israel, ia menolak untuk ditinggal. Ia mau ikut mertuanya ke Israel meskipun Israel bukan kampung halamannya. And she took care of her mother-in-law so good. Dan ia merawat ibu mertuanya dengan baik. So that is why it is written here, when Yahweh repay your work and your full reward be given to you. Itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa Yahweh atau Tuhan akan membalas kebaikanmu. What you do good, you shall be rewarded. Kebaikan yang kita buat pasti Tuhan balas. You may have a difficulty. Mungkin orang mengalami masa-masa sulit Maybe you have a problem. dan mengalami masalah juga dalam kehidupan. Problem after problem, maybe curses after curses, sickness, everything could come. But if you stand firm, God shall bless you. Mungkin masalah silih berganti atau ada kutuk atau ada sakit penyakit, tetapi kalau kita tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. There was a lady Ada seorang ibu during the times of slaves. pada masa perbudakan, She was so beautiful, dia sangat cantik, and because she's beautiful, the owner increased the price. ini udah pernah diceritain, Ya, ceritain udah apa-apa, lagi, udah. ulang-ulang terus. No problem. Dan ini juga nggak ada hubungannya dengan dukut. Udah, okay. Udah. Ya udah, So Jadi- nobody bought her. tidak ada yang membeli dia. So there was a rich man who came there, Jadi ada seorang kaya yang datang, and he didn't have the wife or the children, ia belum punya istri dan anak. and he came and saw her for some time. Dia datang dan melihat wanita ini. There are many people come and touch her, pinch her, and do all kinds of things, but nobody bought her. Banyak orang datang dan lihat-lihat, kadang-kadang menyentuh dia, tapi nggak ada yang membeli dia. So he bought her, Jadi laki-laki ini membeli budak perempuan ini and he brought her to our home dan dibawa ke rumahnya and gave her a room specially. dan diberi ruangan. But this girl doesn't want to come out of the room. Tapi anak wanita ini atau gadis ini tidak mau keluar dari ruangannya. She never changed the dress. Dia nggak mau ganti baju. But the man came and called and gave the food, gave everything, but she doesn't want it. Tetapi laki-laki ini tetap memberi makan, ajak makan dan memberi yang diperlukan. Tetapi wanita ini tidak mau. After a few days, Setelah beberapa hari, the servants go and talk to her that he's a good man. pembantu dari rumah ini datang ke perempuan ini dan mengatakan bahwa laki-laki ini adalah orang baik. He's not like other men. Tidak seperti laki-laki lain. And when she heard about all those things, she came out. Saat ia mendengar dari pembantu di rumah itu mengenai laki-laki ini, akhirnya ia mau keluar. And then she started talking to him. Dan mereka mulai bicara. And then she said,
Dan kemudian wanita ini I berkata, may be a slave. saya mungkin seorang budak. You brought me as a servant, as a slave to you. Engkau telah memberi saya sebagai seorang budak. But I will take care of you more than that. Tapi saya akan merawat engkau lebih dari itu. And she take care of him so good. Dan wanita ini merawat laki-laki dengan baik. When the old man died, wanted to die, Saat laki-laki ini sudah mau meninggal karena dia sudah tua, he said, ia mengatakan, so many people could have offered you, bought you, but you came under my control, so I give all my property to you. dia mengatakan bahwa banyak orang di pasar budak sebenarnya bisa membelimu, tapi kenyataannya yang beli adalah saya. Jadi saya bertanggung jawab dan saya akan memberi properti saya dan warisan saya kepada kamu. Hallelujah. Haleluya. You are bought precious by the precious blood of Jesus. Kita telah dibeli dengan darah Yesus yang sungguh berharga. Hallelujah. Haleluya. Ruth, she left everything and came following the mother-in-law. Dia meninggalkan semuanya dan mengikuti ibu mertuanya. She came under the Israel covering, under her mother-in-law's covering. Ia datang ke Israel di bawah naungan ibu mertuanya, orang Israel. Because you are under Jesus, Tapi kita di bawah Yesus Kristus. He shall give you everything. Maka Tuhan Yesuslah yang akan memberi kita yang kita perlukan. Like the rich man gave everything, Seperti orang kaya tadi yang memberikan warisan kepada anak perempuan muda ini. Jesus also told, I will give my kingdom. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku akan memberi kerajaanku. You will even sit with me in the throne. Engkau akan duduk bersamaku di tahtaku. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Bapa, Jesus. kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Your people may be suffering in this time of corona, in this Tuhan, time of problems. umatmu mungkin sedang mengalami masalah di masa-masa sulit ini dan di masa-masa pandemi corona. But whatever is the situation, Tapi apapun situasi yang mereka hadapi, because they come under your control, they karena come under mereka your wings. di bawah naungan sayapmu dan kendalimu, Lord, bless them. berkatilah mereka. Shield them from this corona. Lindungi dari corona Keep ini. them from all the problems. Jauhkan dari berbagai masalah. And give your blessings. Dan berkati mereka. And make them head. Dan buat mereka menjadi kepala. In the name of Jesus. Demi nama Tuhan Oh Lord, we Yesus. pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen. Amen. Amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.